47 এবং 49 रे तुम्हे माने यही समस्त विषय साक्षी अट आ देखो मोर पिता जहा प्रतिज्ञा करी अछंती ताहा म तुम मान को निकट को पठाउ अछि किंतु ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त न होगा पर्यंत तुम्हे माने ए नगर रे रही था शक्ति प्राप्त साक्षी आज शीर्षक शक्ति प्राप्त साक्षी प्रभु जते बळे गत थर आमे देखिथिलु से शीर्षक नहीं कौन तार जेपरी मोर जेपरी तार नुह अर्थात प्रभु जीशु कहते तुम जहाँ भूत भावुच से भूत परी मु नुहे मोर हाथ गोड़ सब देख कौन अच्छी दियो मु खाइबी से माने माछ भजा खंडे देले से खाइले तापर कहते भूतर जो प्रकार मोर से प्रकार में या प्रमाण दउछ आ सेही लोक मान को कहते तुम मोर ठार रही देखिलो शिखिलो आमे से प्रकार लोक मान को पाखे रखी शिखौ देखौ कहू जहाँ जहाँ देखुच जहाँ जहाँ शिखुच अन्यमान को आ ताहा न करि पाले तमाने भूतिया है अछंती जहाँ मु करथि से दिन 2014 मसिया जीशु सम्मिलित मंडली एवं मंडली रो ना लेखा आइछि पाइबो ना किंतु सेमाने घोषणा करथि जे जाइबो एबे प्रभु जीशु से मान को कहउचंती तुम्हे माने एही समस्त विषय साक्षी अट किंतु ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त न होगा पर्यंत एही नगर रे था एठी थाओ शक्ति पाइबा पर्यंत केते वर्ष प्रभु शक्ति रो कार्य कले 30 वर्ष जा आगे 30 वर्ष तमे शिक्षा ग्रहण कर आमे 30 वर्ष रे बाहर प्रभु को नाम को सब जानिलु देखिलु बुझिलु पाप मंदतारे पड़िलु यीशु को नाम रे उद्धार पाइलु तापरे आमे बाहर प्रभु सेवा करबा पाई एते पर्यंत रहिलु आ सेही ठाणी सेही प्रकार चाहणी से प्रकार विषय रही आ से प्रकार विषय रे आमे शरीर को मध्य गठन करछु जा आपन माने चाह करते आमे करू औषध खाऊ कारण से रोग रे आमे प्रभु को शक्ति रे सुस्थता प्राप्त होइबी अति आवश्यकता पड़िले खांतु मु तो सब अन्य मान को किंतु अति आवश्यकता पड़िले मध्य मु खाए डॉक्टर प्रेस्क्राइब कले मध्य मु ताको बाछि काछि केते उडा को उडे दे खाली प्रभु प्रभु हे आ से प्रकार भाव रे हमें कथा प्रभु सुस्थ स्वास्थ्य आ ए प्रकार सुस्थ स्वास्थ्य दियो ए प्रकार से ऑपरेशन करि दियो आ ता जगत रे के डॉक्टर भी करि परिबे एही नगर रे था प्रभु कहि हमें देखिबा जने व्यक्ति कर कथा प्रेरित 16 पर्व तारो 36 और 37 पद पढ़िबा कौन लिखा जाउछि सेठी प्रेरित 16 36 और 37 पद रे एथिरे कारारक्षक पाउल को एक कथा कहि जणाई जे आपण मान को छाडी देबा निमंते विचारकर्ता माने लोक पकाई अछंती तेनु एबे बाहरी आसी शांति रे चली जांतु जेल रे पकाई दैछंती प्रभुकर वाक्य घोषणा करथुवारु आ जेल रे जतले पडिछंती एमाने जेल भितरे स्तुति आराधना प्रशंसा करूछंती आ जतले स्तुति आराधना प्रशंसा करूछंती हठात हठात सब विषय होउछि जदि प्रेरित 16 तार 25 पद देखिबे आ बंदी माने सुनुथुले आ जेल रो मूल धरिला द्वार मेला ही गला 26 पद पुनी प्रत्येक जन को बंधन फिटी गला आ एक कथा देखी कारारक्षक निद्रा उठी ए कोन हैला समस्त पळेले जो माने दोषी माने मोर चाकरी गला ए कहि निज खड्ग बाहर करी निजे मारी हवा पई जाउथिला बेले पाउल उच्च स्वर डाकी कहउतंती आपनार कोनोसी क्षति करो नाही कारण आमे समस्त अछु बिना कारण रे पके जाउ से कारारक्षक सेही दिन ताको राती रे ताको घर को नै गला 34 पद रे खाद्य परिवेषण कला आउ समस्त परिवार सहित ईश्वर पठारे विश्वास करी अत्यंत आनंदित हैला चलो प्रभु को ग्रहण कला आ सकाळ हुंते विचारकर्ता माने कहले ताको छाड़ी दियो ताको
ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କୁହ। ଆଉ କାରାରକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କଲି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିର କଥା କୁହ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ନଗରରେ ରହିଥାଅ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶକ୍ତିର କଥା କ'ଣ? ତା ପରପରଟି ପଢ଼, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋମିଓ ଲୋକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କି ଗୋପନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଯିବୁନି, ସର୍ବ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମକୁ ନେଇକି ବାହାର। ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ। ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବେ, ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ। ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସାରିବା। 17 ପର୍ବ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେଇ ପାଉଲ ଦମ୍ଭର ସହିତ ସେଠି କଥା କହି ଏଠି 17 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଥିନିରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ନଗରକୁ ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖି ତାର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନ ପାରେ ତେଲେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ, ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିରେ କଥା କହିବ, ଦୃଢ଼ କଥା କହିବ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ କାରାଗାରରେ ପକେଇଲ, ଏବେ ଲୁଚେଇକି ବାହାର କରିଦେବାକୁ କହୁଛ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇଲ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ବାହାର କର। ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁ କହିବ, ତୁମେମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନଗରରେ ଥାଅ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24:48-49। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସତ କଥା କହିପାରିବା। ଦମ୍ଭୋକ୍ତିର ସହ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କରୁଛ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା କହିପାରିବ। ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ନଗରକୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ